Dobroveče, priča počinje. Ugasite svetla, ako smete. Večeras ne pričamo o duhovima koji prolaze kroz zidove, ni o hollywoodskim monstrumima. Večeras pričamo o nečemu što ima težinu. Večeras pričamo o nečemu što generacijama opseda balkanske planine, sela, a bogami i gradske periferije. Nečemu što ima kandže, dah koji miriše na trulež i mokru vunu i što vas neće samo uplašiti, već će vas jahati do smrti. Na Balkanu zima nije samo godišnje doba. To je vreme kada se granice između svetova tanji. Naši stari su znali, od Božića do Bogojavljenja vrata pakla su odškrinuta. To su nekršteni dani. Sunce je slabo, a zemlja je otvorena. Iz te pukotine izlazi ona, suverena vladarka mraka, Karakondžula. Ko je ona zapravo? Narodna predanja je upisuju kao nakaznu staricu, pogrbljenu, sa dugim noktima nalik na gvozdene kuke, rogovima i očima koje isijavaju bolesnu žutu svetlost. Drugi kažu da je to dlakavo, crno stvorenje, mešavina žene i zveri. Ali to su samo maske. Karakondžula je energetska pijavica, duša grešnika ili deteta koje je umrlo bez krštenja, zarobljena u međuprostoru. Njena taktika je uvek ista. Ona vas ne juri. Ona vas čeka. Na raskrsnicama, na mostovima, pored vodenica ili u dubokim senkama drveća koje se nadvija nad put. Ona čeka trenutak vaše slabosti, vašu rasejanost i onda osjetite to. Prvo krene hladnoća, ne obična zimska hladnoća, već ledeni dah koji vam se uvlači direktno u kosti. Zatim čujete zvuk, nešto između grebanja metala o kamen i dečijeg plača koji se guši. A onda, pre nego što stignete da se okrenete, ona je na vama. Njena težina nije prirodna. Kažu da je teža od olova. Skoči vam na leđa, zarije svoje kuke u vaša ramena i počinje jahanje. To nije običan napad, to je ritual mučenja. Ona vas tera da trčite. Kroz trnje, kroz sneg, preko kamenja, uzbrdo i nizbrdo. Ona vas ne pušta dok ne izdahnete ili dok se ne začuje prvi glas petla. Godine 1982. na obroncima planine Tare, čovek po imenu Jovan, šumski radnik, vraćao se kasno uveče iz susednog sela. Bila je sredina januara, nekršteni dani. Jovan je bio čovek od 100 kilograma mišića, nije se bojao ničega. Dok je prolazio pored starog napuštenog groblja, osjetio je nagli pritisak na ramenima. Prvo je pomislio da mu je grana pala na leđa. Pokušao je da je otrese, ali ruke su mu ostale ukočene. Nešto mu je steglo vrat. Nije mogao da vrisne. Osjetio je smrad sumpora i mokre vune. Jovan je te noći, prema svedočenju meštana koji su ga pronašli ujutru, pretrčao više od 15 kilometara po neprohodnom terenu. Pronađen je na ivici litice, u polusvesnom stanju. Njegove čizme su bile potpuno pocepane, a stopala krvava. Ono što je prestravilo lekare u Užicu bili su tragovi na njegovim ramenima. Duboki, precizni rezovi koji su izgledali kao da su napravljeni užarenim gvozdenim noktima. Jovan više nikada nije progovorio. Proveo je ostatak života gledajući u jednu tačku, drhteći svake godine u isto vreme, od Božića do Bogojavljenja. Mislite da ste u gradu bezbedni? Varate se. Ovo je priča iz 2014. godine. Periferija Niša.
Mladić po imenu Marko se vraćao iz noćne smene. Ulice su bile prazne. Ulična rasveta je treperila zbog vetra. Dok je prolazio pored malog podvožnjaka, osjetio je da mu je ruksak postao nepodnošljivo težak. Mislio je da je u pitanju umor, ali onda je čuo kikot. Tanak, piskav glas, tik uz njegovo uvo, koji mu je šapnuo: "Brže, junače, zora je daleko." Marko je osjetio kako mu se noge same pokreću. Nije mogao da stane. Trčao je krugovima oko bloka zgrada, dok su ga stanari posmatrali kroz prozore, misleći da je pod uticajem nekih supstanci. Ali niko nije video ono što je Marko osjećao, ledeni stisak na grudima koji mu nije dao da udahne. Izvukao se samo zato što je u džepu imao stari očev upaljač od čelika. Uspeo je da ga nekako dohvati i kresne vatru iza svojih leđa. Istog trenutka težina je nestala uz vrisak koji je probudio komšiluk. Marko danas živi u inostranstvu, ali kažu da u kući uvek drži upaljena svetla u svakoj prostoriji. Šta nauka kaže o ovome? Skoro ništa. Šta kaže paranormalno istraživanje? Karakondžula je entitet koji se hrani strahom i fizičkom iscrpljenošću. Ona koristi nekrštene dane kao prozor u našu dimenziju. Za razliku od demona koji opsedaju objekte, ona opseda trenutak, vašu putanju od tačke A do tačke B. Ona je manifestacija kolektivnog straha od mraka i hladnoće, ali sa fizičkim potpisom. Tragovi koje ostavlja su stvarni. Ljudi koji prežive jahanje često pate od hroničnih bolova u leđima i neobjašnjive anksioznosti do kraja života. Naši stari nisu bili ludi. Postojala su jasna pravila za preživljavanje ovih 12 dana mraka. Prvo, nikada se ne okrećite ako čujete svoje ime u noći. Karakondžula često imitira glasove poznatih osoba da bi vas naterala da stanete. Drugo, uvek nosite nešto od gvožđa. Gvožđe je, prema verovanju, jedini materijal koji može da povredi njenu eteričnu kožu. Treće, beli luk i so na pragu. Možda zvuči kao kliše, ali ti mirisi odbijaju njena izoštrena čula. I najvažnije, ako osjetite težinu, ne borite se snagom. Karakondžula je jača od svakog čoveka. Borite se umom. Ne dozvolite strahu da vas parališe. Molitva, psovka ili prosto paljenje vatre mogu prekinuti njenu kontrolu. Dok slušate ovo, možda mislite da je to samo još jedna priča, ali napolju je mrak. Možda je baš sada jedan od onih dana kada je granica tanka. Pogledajte u svoje prozore, vidite li svoj odraz, a vidite li ono što stoji tik iza vašeg ramena u mraku sobe. Sljedeći put kada budete hodali sami i kada vam se učini da su vam koraci postali teži nego inače, kada osjetite hladan vazduh na potiljku iako su prozori zatvoreni, nemojte se okretati, samo ubrzajte korak i molite se da petao zakukuriče pre nego što ona odluči da skoči. Jer Balkan ne oprašta zaborav. Karakondžula je tu, u senci vaše zgrade, u krošnji onog starog hrasta, na ivici vašeg vidnog polja. Ona čeka svog sljedećeg jahača. Pazite se mraka i pazite šta nosite na svojim leđima. Laku noć, ako uopšte uspete da zaspite.